अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त, मैं आपका भाई अदील फैयासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादोआबाद रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता कल यानी 12 जून 2025 को आपने रात 11 बजे तकरीबन देखा होगा कि गाजी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला मुंबई, उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुन्नी जमीअतुल अहनाफ से लाइव किया और वो लाइव तकरीबन 1 घंटा 2 मिनट 10 सेकेंड की पूरी वीडियो है। आप उनके चैनल सुन्नी जमीअतुल अहनाफ पर जाएं और जाके देख सकते हैं। दोस्तों, उनका यूट्यूब पर लाइव आने का मकसद आप जानते ही हैं। कुछ दिन पहले गाजी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला ने कायनात के बदतरीन काफिर नल्ला यारी, इसको आप जानते हैं, इसको चैलेंज मुनाजरा दिया है। चूंकि ये नल्ला यारी हजरत शेखैन को काफिर कहता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला ने चैलेंज मुनाजरा दिया कि आओ हमसे मुनाजरा करो। उसने मुनाजरे के चैलेंज को कबूल किया। उसके बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला ने शराइत मुनाजरा लिखकर सोशल मीडिया पर आम किए। तो आप जानते हैं कि होना यह चाहिए था कि उधर से नल्ला यारी अपने शराइत मुनाजरा लिखकर पेश करता और अगर किसी शर्त से मुत्तफिक नहीं होता वो बताता। बहरहाल दोनों को हक होता है कि वो अपनी अपनी शर्तें रखें और इस तरीके से मुनाजरा होता है। ये आप तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीच में कुछ दलाल लोग कूद गए। जैसे कि आप जानते हैं, ये बाबा भी मैदान में कूद के आ गए और इन्होंने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला नल्ला यारी से ईमान शेखैन पर मुनाजरा करें और नल्ला यारी को हराएं। ये उसने कहा था। बहरहाल, और आप जानते हैं दोस्तों, ये नजसुल आइन यानी जो नूरुल आइन मिसबाही है बहराइची, ये भी मैदान में कूद के आ गया। बहरहाल ये तमाम चीजें बात की हैं, फिर बताऊंगा आपको। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रात के 1 घंटा 2 मिनट 10 सेकेंड के उस लाइव प्रोग्राम में हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला ने 26 मिनट 26 सेकेंड से क्या कहा था? बाबा को कहा था कि अगर बाबा अपने उन 12 इमामों के नाम मा अलकाबो आदाब तलफ़्फ़ुज़ के साथ अगर ले ले, उनके नाम ठीक से ले ले, तो हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी साहब ने कहा था कि मैं अपना मकान क़स्र अबू हनीफा जो मुंबई के कुर्ला के पौश इलाके में है वो उसके नामजद कर दूंगा अगर वो अपने 12 इमामों के नाम सही तरीके से ले ले। क्या कहा था पहले आप उसको सुने। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा क़स्र अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा और कुर्ला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं, अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले। और समझ रहे हैं आप? तो ये मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब ने कहा था कि मैं अपना ये मकान बाबा के नाम कर दूंगा इनके, अगर ये 12 इमामों के नाम ढंग से ले लें। तो अब भाई रात तो गुजर गई, अब जैसे ही सुबह हुई तो बाबा बगैर मुंह धुले यूट्यूब पर आ जाते हैं। अब दोस्तों, जब इतना बड़ा ऑफर मिला तो फिर बाबा कहां चैन से रात भर सोने वाले थे। जैसे ही सुबह हुई फौरन आने के बाद उन्होंने 12 इमामों के नाम लेना शुरू कर दिए। किस तरह से बाबा ने 12 इमामों के नाम लिए वो भी आप सुन लें। और रह गया 12 इमामों का नाम, तो मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहंदी। आप देखें कि बाबा किस तरह से नाम ले रहा है, यानी ज़ैनुल आबिदीन को जैनुल आबिदीन, बाकिर को बाकर, मूसा काजिम को मूसा काजिम, अली रजा को अली रजा, ये कह रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं थी। ना तो हजरत अल्लामा सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला आपसे ये कहते कि भाई आप 12 इमामों के नाम लेके दिखाओ। बात सीधी सी थी कि हजरत अल्लामा सूफी कलीम हनफी साहब ने नल्ला यारी को चैलेंज मुनाजरा दिया। अब होना यह चाहिए था कि नल्ला यारी ने उसको कबूल किया, ठीक है, हजरत ने शराइत लिख कर दी, वो अपने शराइत लिख कर देखा, मुनाजरा होता। आज 13 तारीख थी, मुनाजरा होना था, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से इन तमाम चीजों को घुमाया
اور اس کے بعد کہا کہ صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، یاد رکھو تمہاری نسلیں گزر جائیں گی، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لیکن حضرت علامہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کے سامنے تم میدان میں نہیں آ سکتے۔ یہ میں تمہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں آ سکتا ان کے سامنے، جتنے بھی یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، جتنے بھی یہ بدترین لوگ ہیں، کوئی بھی ان کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتا، کوئی ان سے مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، یہ اچھے طریقے سے ان سب کو معلوم ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نور العین مصباحی ہیں جو نجس العین ہیں، وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی آنے کے بعد میں نلہ یاری کی چاپلوسی شروع کر دی۔ بہرحال ان کا تو بعد میں اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ آپ لوگ دیکھیں ان تمام چیزوں کو کہ اس وقت میں چل کیا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بابا 12 اماموں کے نام لے رہا ہے، زین العابدین کو جین العابدین، باقر کو باقر، علی رضا کو علی رضا۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کی یہ تعلیمی لیاقت ہے، ان لوگوں کا یہ اپنا، ان کی اپنی حیثیت اتنی ہے۔ اب بابا نے سوچا ہوگا کہ بھئی صوفی کلیم حنفی صاحب نے اتنا بڑا آفر دیا ہے تو بھئی ہو سکتا ہے کہ صبح کو جب میں اٹھوں گا اور 12 اماموں کے نام لوں گا تو بھئی قصر ابو حنیفہ میرے نامزد کر دیا جائے گا۔ تو حنفی صاحب قبلہ سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، الحمدللہ بڑے بڑے اچھوں کے ٹخنے ڈھیلے کر دیے ہیں۔ اب بابا آپ اور وہ نجس العین، آپ لوگ ایسا کرو، نلہ یاری سے بات کرو اور بات کرنے کے بعد اس کو سامنے لے کے آؤ کہ بھیا کلیم حنفی صاحب للکار رہا ہے، رضا کا شعر تمہیں للکار رہا ہے، آؤ اور آنے کے بعد ایمان شیخین پہ مناظرہ کرو۔ حضرت علامہ صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں نلہ یاری سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، اس کی لنک پر بھی جانے کے لیے، چاہے وہ میری لنک پر آ جائے اور وہ سیدھے شیخین کے ایمان پر بات کرے، وہ ان کو کافر ثابت کرے، میں ان کو مومن ثابت کروں گا، جنتی ثابت کروں گا۔ تو اتنی ہمت اب ان لوگوں میں ہے نہیں، اب یہ لوگ باتوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، ادھر کی ادھر کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، سترک رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔